महालया पर शुभेंदु अधिकारी ने भवतारिणी मंदिर से कांथी रामकृष्ण मिशन तक निकाली पदयात्रा। पासपोर्ट जालसाजी। सिलीगुड़ी में व्यक्ति के घर पर सीबीआई ने की छापेमारी, पेड़ों से मिले फर्जी दस्तावेज। एक निवासी ने टॉक टू मेयर में फोन कर अनैतिक कार्य की अनुमति देने के लिए मेयर गौतम देव को दी बधाई। शमशान घाट की भट्टी में घंटों तक पड़ी रही अर्धजली लाशें। स्थानीय लोगों ने मीडिया के सामने जाहिर किया गुस्सा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं SK लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महालया के शुभ अवसर पर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के लोगों को सम्मान और शुभकामनाएं देने के लिए कांथी भवतारिणी मंदिर से कांथी रामकृष्ण मिशन तक पदयात्रा निकाली। उन्होंने विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्प माला चढ़ाकर महाराजाओं से मुलाकात की तथा रामकृष्ण परमहंस देव और शारदा देवी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। इस पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी कांथी संगठनात्मक जिला अध्यक्ष और दक्षिण कांथी विधानसभा विधायक अरूप कुमार दास, जिला महासचिव चंद्रशेखर मंडल, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष घनश्यामला दास उपस्थित रहे। सीबीआई ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने का एक बड़ा गोरख धंधा का पर्दाफाश किया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने का काम सिलीगुड़ी में शुरू किया गया। आज सुबह सिलीगुड़ी महकमा अंतर्गत नक्सलबाड़ी में एक व्यक्ति के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने वरुण राठौर नामक एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की। इस बीच तलाशी के दौरान घर के पास खाली पड़ी जमीन पर पेड़ों से कई दस्तावेज और सील बरामद हुई। अनुमान है कि जब सीबीआई ने छापा मारा तो ये दस्तावेज बाहर फेंक दिए गए। पासपोर्ट बनाने के लिए कई लोगों ने उन्हें लाखों रुपए दिए हैं। एक निवासी ने टॉक टू मेयर में फोन कर अनैतिक कार्य की अनुमति देने के लिए मेयर को बधाई दी। बताया गया है कि मेयर ने सिलीगुड़ी के 39 नंबर वार्ड के एक गरीब व्यक्ति को 1 कट्ठा जमीन पर घर बनाने का आदेश दिया था। इस काम में एक पड़ोसी ने बाधा डाला है। उक्त स्थानीय निवासी ने शिकायत की है कि मेयर ने यह काम अनैतिक तरीके से किया है। इसके बाद आज निवासी ने टॉक टू मेयर में फोन कर मेयर को इस कार्य के लिए बधाई दी है। हालांकि मेयर ने बदले में शिकायतकर्ता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के निर्देश पर गरीबों के हितों में काम करते रहेंगे। हाँ, একজন বলেছে, এটাই আপনাদের নজরে এসেছে, তাকেও ধন্যবাদ জানালাম। আমি জানি যে আমি 39-এ গেছিলাম জায়গাটা, লেস দেন 1 কাঠা একটা গরিব মানুষ, খুব বেশি হলে 1 কাঠা হবে, সেই 1 কাঠার মধ্যে আইনত সে বাড়িটা করতে পারছে না। কিন্তু আমাদের দেশ, আমাদের সংবিধান, আমাদের আইন বলেছে যে গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ, তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটা যদি আমার ফিজিক্যালি করার ব্যাপার থাকতো, মানে অফলাইনে, তাহলে আমি অফলাইনে স্পেশালি এটা করতাম। আমি এটা গভর্নমেন্টকে চিঠিও পাঠিয়েছি যে এরকম একটা ব্যাপার, কিন্তু অনলাইন পোর্টালে সিস্টেমের মধ্যে ওটা আসছে না। কিন্তু এটা স্পেশাল পাওয়ার আমি ইনভোক করছি ওরকম গরিব মানুষের কাজটা করে দেওয়ার জন্য। আমি সারা জীবন এই গরিব মানুষের জন্য কাজ করছি। মমতা ব্যানার্জি শিখিয়েছেন আমাকে এই কাজ করতে। এটা যদি বড় বিল্ডিং হতো, অমুক হতো, তাহলে আমি কোনো সময় এগুলোকে অ্যালাউ করি না। কিন্তু এটা বুঝতে হবে, একটা সাধারণ গরিব মানুষ 1 কাঠা বোধহয় 2 ছটাক বা 1 কাঠা একটু কম, জায়গাটা ছোট্ট করে একটা বাড়ি। सिलीगुड़ी के पास साहूडांगी शमशान घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करते समय बिजली गुल होने के कारण अंतिम संस्कार करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। आज जब शमशान घाट में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो बिजली गुल होने के कारण भट्टी बंद हो गई। दूसरी ओर वहां का जनरेटर भी खराब था, जिससे दाह संस्कार कुछ देर के लिए रुक गया। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि इस शमशान घाट के रखरखाव की जिम्मेदारी सिलीगुड़ी नगर निगम को दी जाएगी और समस्या का समाधान किया जाएगा। আমার নাম হইল বিনোদ কুমার রাও। কি হয়েছে? এই আমার দাদা মারা গেল আজকে। কি সমস্যা? একটু প্রবলেম ছিল, তো এই নিয়ে আসার পরে এইখানে জ্বালানো নিয়ে আসছি। সবকিছু কাগজপত্র করার পরে উপরে বডিটা নিয়ে গেলাম। নিয়ে যাওয়ার পরে চুলিতে যখন ঢুকাইছে জাস্ট 10 মিনিট হওয়ার পরে লাইন চলে গেল। তো আমরা নিচে এসে সবাই জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কি ব্যাপার, যে আপনাদের লাইন চলে গেলে আপনাদের জেনারেটর আছে না, তো জেনারেটর চালান। তো ওরা বলতেছে আমাদের জেনারেটরও খারাপ।
তো খারাপ থাকলে আমরা বললাম তো এগুলো আপনারা কমপ্লেন করতেছেন না কেন? এগুলো তো আমরা ভুগতেছি এখন কবে লাইন আসবে, কখন বডি পুড়বে, এইটার জন্য কি আমরা বসে থাকবো এখানে? ওনারা বলতেছে যে আমরা অনেক জায়গাতে বললাম, তো কি অ্যাকশন নিচ্ছে না কেন? যখন এত ওরা বলতেছে মিডিয়াতে বলে কোথায় কোথায় কি কি করলো, তো এখনো ওরা অ্যাকশন নিচ্ছে না কেন? আমরা চাচ্ছি যে এই কাজগুলা যে আজকে আমরা এইভাবে ভুগতেছি। সমস্যা হয়েছে, আমার বন্ধুর দাদা মারা গেছে, তো আমরা বডি নিয়ে এখানে আসি শাহনগর কিরণচন্দ্রে। এখানে আসার পরে আমরা বডিটা যখন ঢুকাই 10-15 মিনিট জ্বলে, মানে অর্ধেক জ্বলার পরে কারেন্ট চলে যায়। কারেন্ট চলে যাওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে এখানকার আধিকারিককে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে আপনাদের তো জেনারেটর আছে সেটা জ্বালাল, তো উনি বলতেছে এটা অনেকদিন থেকে খারাপ পড়ে আছে। তো এইভাবে যদি বডি অর্ধেক জ্বলার পরে এখানে পড়ে থাকে এটা তো ভালো কাজ না, কেন এটা একজন মারা গেছে, সেটা একটা দুঃখের বিষয়। সেটা যত তাড়াতাড়ি হয়, আবার বডি আবার মানে অন্যদেরও বডি এখানে এসে রাখা আছে। এটা কি সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছে আপনাদের? অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে আমাদেরকে। সাধারণ মানুষ তো সারাদিন যদি না থাকে, লাইন সারাদিন পড়ে থাকতে হবে। যে বডিটা অর্ধেক পুড়ে গেছে সেটাকে তো আমাদের এখন বের করে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো না, এভাবে আমাদেরকে থেকে যেতে হবে। এটা কতদিন ধরে সমস্যা চলছে? এটা ওনারা তো আধিকারিককে আমরা জিজ্ঞাসা করলো, ওনারা বলে অনেকদিন থেকে এই সমস্যাটা। এই বিষয় নিয়ে আপনারা কি কোনো জায়গায় লিখিত অভিযোগ? না, লিখিত অভিযোগ এখনো করিনি, দেখি ওনারা কি বলে। ওনার আধিকারিকের সাথেও একটু কথা বলার দরকার আছে। আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাচ্ছি যেন এটা খুব দ্রুতই তাড়াতাড়ি ঠিক হয়, ঠিক করে যেন এরকম আর অন্য মানুষ না ভোগে যেটা আমরা ভুগতেছি। আপনাদের যে বডি বর্তমানে যে ভিতরে রয়েছে মানে আটা পড়া অবস্থায়, আপনারা এখন কি মানে করতে বলছেন? আমরা করতে চাচ্ছি যে তাড়াতাড়ি ওনারা যেন এটার ব্যবস্থা নেয়। জেনারেটর এসডিডিএ এরিয়া অফ অপারেশনের মধ্যে আমাদের কাছে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন এলইউসিসির আছে, এলইউডিসিপির আছে, যেটা এই ইকো সেন্সিটিভ জোনের যে অর্ডার আছে সেটা জন্যে আমরা এই মুহূর্তে সে এলইউসিসি বা ডিসিবিটা দিতে পারছিলাম না বা পারছি না। তো আমরা চেষ্টা করছি যে এটা যে আমাদের আইন আছে সেই আইনের মধ্যে আমরা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমাদের কাছে অনেক ডেপুটেশন এসছে, অনেক চিঠি এসছে। দ্রুততার সাথে যেটা করা যায়, এটা যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে এবং এটা একটা আইন আছে, সেই জন্যই এই আইনের যে ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটা আমাদেরও আলোচনার পর্যায়ে আছে। এটা একটা তালিকাও তৈরি হয়েছে এবং এটা খুব তাড়াতাড়ি এটা যাতে হয় আমরাও সরকারকে জানিয়েছি। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদের যে সাহুডাঙ্গির যে ক্রিমেটোরিয়ামটা, महालया से पहले मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा मंडप का उद्घाटन किया और इसे लेकर राज्य भर में तीखी बहस शुरू हो गई है। इस बार मुख्यमंत्री द्वारा इस मंडप के उद्घाटन का सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष ने मौन विरोध किया। उन्होंने महालया की सुबह सिलीगुड़ी के यरव्यू मोड़ पर काले कपड़े पहनकर मुख्यमंत्री द्वारा इस मंडप के उद्घाटन का विरोध किया। इस दिन वह शहर के एक नागरिक के तौर पर इस विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दिन विधायक के अलावा सिलीगुड़ी शहर के कई नागरिक ने विधायक के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया। আমার মনে হয় সমাজ সচেতন মানুষের এটা নিজস্ব মনন, যে মনন থেকে দাঁড়িয়ে আমরা এটা বলতে চাইছি যে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে সনাতন সংস্কৃতি, আরও সোজা ভাষায় যদি বলতে হয় হিন্দু ধর্মের উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে প্রায় ছেলে খেলা করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি হিন্দু ধর্মকে সম্মান নাও করতে পারেন, কিন্তু হিন্দু ধর্মকে অসম্মান করার অধিকার তাকে কে দিলেন? কোথায় এটা ঠিক হয়েছে যে তাকেই একমাত্র পুজো উদ্বোধন করতে হবে? মহালয়ার আগে পিতৃপক্ষে পুজো উদ্বোধন করছেন, কোথাও জোর করে ঠাকুর আনতে বলা হচ্ছে উদ্যোক্তাদের, প্যান্ডেলে কাপড় লাগানো হয়নি সেই জায়গাতেও তাকে উদ্বোধন করতে হবে। এই যে নিজেকে জাহির করার মানসিকতা, মনে হচ্ছে যেন মা আসছে না, উনি নিজে মণ্ডপে বসবার চেষ্টা করছেন। এই যে ধর্মের প্রতি, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের প্রতি। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट पूजा से पहले शहर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए तीसरी आंख की संख्या को बढ़ा रही है। इस क्रम में करीब 82 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम भक्तिनगर और पानी टंकी चौकी थाना में खोला गया है, जिसका आज सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने उद्घाटन किया। पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने कहा कि पूजा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और यदि कोई घटना होती है तो उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमारा सेवक मोड़ থেকে আরম্ভ করে পুরা
82 ক্যামেরাস। পুজোর আগে কি কোনো দুর্ঘটনা থেকে এড়ানোর জন্য কি এই ক্যামেরাগুলো বসানো? দেখো আমরা আগে থেকে আছে এটা আমাদের ওটা আগে থেকে আমরা এটা আমাদের লাগিয়ে আছে এটা যতটুকু পারে না পুরো এলাকাতে আমরা কভার করার জন্য চেষ্টা করছি এটা। আপাতত আমরা সেবক মোড় থেকে সালুগড়া পর্যন্ত 82 ক্যামেরা, এর মধ্যে 32 আছে দিকে আছে এটা, আর 50 আছে ভক্তিনগর, আর বাগডোয়ারা পুরো আমরা কভার করেছি এটা, টোটাল 176 ক্যামেরা এটা চলতে থাকবে। শহর শিলিগুড়ি ছাড়াও আদার সাইডে কতটা এটা আছে তো বাগডোয়ারা আমরা 176 ক্যামেরা। পুজোর সামনে দুর্গা পুজো আর কয়েকদিন পরে, সেই শিলিগুড়ি বাসীকে কি বার্তা দেবেন? দেখো আপনারা 3 दिन মধ্যে আমার একটা বড় একটা मीडिया ब्रीफिंग করব पूजा নিয়ে, তখন আসো তখন বলছেন না। सर टोटल कितने सीसीटीवी की संख्या भी हो गई? टोटल अभी हम लोग ने 650 के प्लस। सर सीसीटीवी अपहरण मामले की जांच करने शीतलकुंची पहुंची नागालैंड पुलिस से स्थानीय लोगों की झड़प हो गई। घटना कुचबिहार शीतलकुंची में हुई। इस दिन नागालैंड पुलिस की एक टीम अपहरण की घटना की जांच करने के लिए इलाके में आई थी। जब नागालैंड पुलिस के आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इलाके के निवासियों ने उनके साथ बहस शुरू कर दी। इसके बाद आरोप है कि स्थानीय लोगों ने नागालैंड पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस बीच इस घटना की खबर मिलते ही शीतलकुंची थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण किया गया। ওনারা আসছে একদম ভোরবেলা আসছে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। কারা আসছিল? এই দুইটি পাবলিক এসছে, আমার সাথে গেছি একটা পাবলিক আর পুলিশ গেছে। আমাকেও হ্যান্ডকাপ লাগাবে, আবার আমার স্বামীকেও হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি যখন গেছি 4টের সময়। কোথাকার পুলিশ? আসাম পুলিশ। কেন আসাম পুলিশ আসলো? কেন আসাম পুলিশ আসলো? ওনারা নিয়ে আসছে। আপনাদের সঙ্গে কি সমস্যা? ব্যবসায়ী সম্পর্ক আছে, আমরা ব্যবসা করছি, তামাক দিছি, আমাদেরকে পয়সা দেয় নাই। আত্মীয় হিসেবে 2 জন আসছে, ওদেরকে খাওয়া দাওয়া জামাইয়ে দর দিতেছি। এরপরে ওরা আসলো আমাদের বাড়িতে, আমাকে ছিনতাই করে নিয়ে যাবে। মানে ওদের নাম কি কি? ওদের নাম আমার সবাই নাম জানি না। মানে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আপনার বাড়িতে আরো 4 জন কজন আছে? 2 জন আছে। আসে যায়, খাওয়া দাওয়া করে আসে যায়। আজকে আবার অন্য 2 জন চলে আজকে আবার অন্য 2 জন চলে আসছে। যে ওদের নাম জানেন না, যারা আপনার বাড়িতে ব্যবসা? 1-2 জনের নাম জানি। সেইটা বলেন। বয়স্ক লোকটার নাম ইব্রাহিম, একজনকার নাম ইমরান। আচ্ছা, আপনার স্বামীর নাম কি? আমার স্বামীর নাম আইনুল হক। তাদের কাছে আপনারা টাকা পান? হ্যাঁ, আমরা ব্যবসায়ী সম্পর্কে টাকা পাই। सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने मां दुर्गा की प्रतिमा का चक्षुदान किया। महालया के दिन ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का चक्षुदान किया जाता है, यानी दुर्गा प्रतिमाओं के नेत्र बनाए जाते हैं। महालया के जुड़ी एक और मान्यता है। महालया वह समय काल है जिसमें मां दुर्गा के असुरों का सर्वनाश किया था। आज सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने शहर के कुमारटोली में मां दुर्गा की प्रतिमा का चक्षुदान किया। आज पितृपक्षের শেষ হলো, প্রত্যেক বছরের মতন দেবীপক্ষের সূচনা হয়েছে, মহালয়া হয়েছে। আজকে শিলিগুড়ির পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা 55টা জায়গায় শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্থানে মহিষাসুর মূর্তি আমরা শুনেছি। এটা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা গত বছর শুরু করেছিলাম, গতবার 50টা জায়গায় ছিল, এবার 55টা জায়গায় আমরা একই সঙ্গে একই সময়ে মহালয়া আমরা শুনেছি। লালমোহন মল্লিক ঘাট, মোহনবাগান অ্যাভিনিউ জায়গাটাকে নতুন করে সাজানো হয়েছে, আপনারা দেখছেন। আরও কিছু কাজ বাকি আছে, সেগুলো আমরা পুজোর পরে করব। অতিবৃষ্টি এবং খামখেয়ালিপানা এই পরিস্থিতি, এটার জন্য কিছুটা আমাদের সমস্যা হয়েছে। এখানে কুমোরটুলিতে আমরা প্রত্যেকবারই আসি পিতৃতর্পণের পর। এখানে এসে মায়ের চক্ষুদান আমরা দেখি এবং নিজেও সেটার মধ্যে হাত লাগিয়ে মায়ের আগমনী বার্তা নিয়ে সবাইকে পৌঁছে দিতে চাই। সকলের মঙ্গল করুন ঈশ্বরের। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। नागालैंड सरकार डियर 500 बाय मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड र धेरै पुरस्कार टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 21 अक्टूबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। डियर राखी बम्पर 2023 लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता सुनीता नागपाल। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति?
Are you dreaming to experience the American way of life? Make it a reality and bring home the American collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit the Royal Oak. सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123. Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। महालया और पितरों को तर्पण करने के बाद घाट पर काफी भीड़ होती है, इसीलिए पुलिस कमिश्नर यह जानने के लिए घाट पर गए कि भीड़ से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं और क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब से दुर्गा मां की मूर्तियां सिलीगुड़ी कुमारटोली से विभिन्न मंडपों और विभिन्न स्थानों पर जाएंगी और कोई यातायात समस्या न हो, इसीलिए पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर इस पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कुमारटोली की ओर जाने वाली सड़क का भी दौरा किया। आज नदी घाट पर पर्याप्त पुलिस के साथ सिविक डिफेंस टीम भी तैनात की गई।
महालया के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान चाय श्रमिकों का वेतन रोकने की शिकायत सामने आई। यह शिकायत जलपाईगुड़ी के चाय बागान अधिकारियों के खिलाफ की गई है। वेतन की मांग को लेकर नाराज चाय श्रमिकों ने बागान प्रबंधक का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों ने बताया कि पूजा के कारण बागान अधिकारी ने पिछले 15 दिनों से वेतन रोक रखा है। हालांकि उन्हें पिछले मंगलवार को वेतन का भुगतान करना था, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया। बोनस तो दूर की बात है, उन्हें उनका उचित वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। বিল বন্ধ হয়ে গেছে। বিল কতদিন থেকে দিচ্ছে না? মঙ্গলবার থেকে দিচ্ছে না। মঙ্গলবারে দেওয়ার কথা ছিল, 500 টাকা করে দিচ্ছে। 500 টাকা করে আমরা নেই। এখন শুক্রবারে দেওয়ার কথা ছিল, শুক্রবারও দিচ্ছে না। কত টাকা বিল কত টাকা বিল ছিল? বিল 2300 কত রে? 2350 টাকার জায়গায় 500 টাকা দেওয়া হচ্ছিল। এখন পুজোর মুখে এখন বিল দিচ্ছে না। বোনাসের তো কোনো নামে নাই, বিল দিচ্ছে না। কতজন লেবার রয়েছেন? 150 লেবার। আর বাগান কোন বাগান এটা? এটা সীতারাম এসআরপি। যেমন তেমন আমাদের 200 টাকা হাজিরা দেয়, হাজিরাও আমাদের লক্ষ্মী দেয়, আর কোনো পাওনা দাও না। জুতা এখানে পেমেন্টের নিয়ে সমস্যা। কতদিন থেকে পেমেন্ট আটকে রেখেছে? এই 1 সপ্তাহ হইলো। আর আগেও এর মধ্যে হয়েছে, হাফ পেমেন্ট দিছে, তারপর শুক্রবার কথা দিছিল, শুক্রবার দিছে, কিন্তু এই 15 আমাদের মঙ্গলবার দেওয়ার কথা, মঙ্গলবার না দিয়ে এখন বলতেছে শুক্রবারের জায়গায় এখন বলতেছে সোমবার। এই জিনিসটা হচ্ছে কেন? আর পুজোর বোনাসের নিয়ে কোনো আলাপই হচ্ছে না। পেমেন্টই আমাদের ঠিক মতো দিচ্ছে না। বাগানের মালিক বা ম্যানেজার কি জানাচ্ছে? এখন ম্যানেজার জানাচ্ছে যে সোমবার ও লিখিত দিয়ে যাইতে যাচ্ছে এখান থেকে, কিন্তু আমরা মানবো না। আমাদেরকে আজকে পেমেন্ট লাগবে। বাস এখন আপনার কি মানে বোনাস পেমেন্টের জন্য কি এখন ম্যানেজারকে আটকে? হ্যাঁ, ম্যানেজারকে আটকে রাখছি। এখন কি চাইছেন আপনারা? আমাদেরকে আজকে পেমেন্ট লাগবে। সামনে তো পুজো। হ্যাঁ, এখন আমাদেরকে দেখাই কি সমস্যা রয়েছে? সমস্যা তো আছে। তারপর আমাদের দীর্ঘদিন থেকে এই বাগানের আমাদের খুব অত্যাচার চলতেছে। কোনো জিনিস আমরা পাই না। মালিক আগে আমাদের বলতো ছাতা দিবে, তিরপল দিবে, এগুলো আমাদের কোনোদিন দেয় না। এই 20 বছর হলো আমরা কাজ করার জন্য খালি 2 বছর খালি জুতা দিছে, কোনো কিছু আমাদের দেয় না। আর এই বিলটাও আমাদের এখন ঠিক মতো দিতেছে না। বোনাসের তো কোনো খবরই নেই। পূজার মুখে বিল বোনাস কিছুই দিচ্ছে না। হ্যাঁ, কিছুই দিচ্ছে না, কোনো ইয়ে নাই। আর বড় সাহেব আমাদের মঙ্গলবারে বিল আজকে 4 দিন হয়ে গেল। আজকে ব্যাংক বন্ধ, কালকে মুখ বন্ধ, এরকম করে সমস্যা করতেছে। আর হাজিরা তো মানুষের বলে যে এত হয়েছে অত হয়েছে, খালি আমরা শুনি, কিন্তু এই বাগান আমাদের 200 টাকাই হাজিরা নেই। তাহলে কি করবো বলো তো? এইটুকু হাজিরা, তাও ঠিক মতো পয়সা দেয় না। তাহলে আমরা কি করে চলবো? এই বাগান তো অনেক দিন থেকে আমাদের এই বাগান খুব ডুপ্লিকেট চলতেছে। আমাদের বড় সাহেব খুব ডুপ্লিকেট, মালিকও ডুপ্লিকেট। আমাদের একদম বাগানে কোনো ডিমান্ড দেয় না, শুধু হাজিরাটুকু আমরা পাই না। 15 পেমেন্ট নিয়ে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। 15 পেমেন্ট হয়। হ্যাঁ, যে পেমেন্ট দেওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবারে, মঙ্গলবারে দিতে পারে নাই। এখানে ম্যানেজার বলেছিল যে শুক্রবার হবে, শুক্রবারও হয় নাই। সেই নিয়ে আমাদের বাগানে একটু সমস্যা হচ্ছে। এখন ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ কি বলছে? ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ বলছে যে পেমেন্ট সোমবার দিন দেবে। কিন্তু এখন পুজোর মুখে এইভাবে যে পুজোর মুখে তো সেই জন্য তো আমাদের শ্রমিক তো এই যে হয়তো ঝামেলা পড়ছে, যে দোকানে পাশারে গেলে সেখান থেকে কোনো মালপত্র দেয় না। চাল চাইলে মনে করে পয়সা যদি দিতে না পারি, তাহলে দোকানদার কীভাবে দিবে আমাদের? আর পুজোর বোনাস বা কিছু? नई पीढ़ी की रेडियो के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए मालदा में दुर्गा पूजा पंडाल का थीम बना आकाशवाणी। यह पंडाल है घोड़ापीर सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी की। इस वर्ष घोड़ापीर सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी ने आकाशवाणी व दूरदर्शन को अपना थीम बनाया है। 27वें वर्ष की इस दुर्गा पूजा में 5 लाख का बजट रखा गया है। पंडाल में ग्रामोफोन, पुराने रेडियो, ऑडियो कैसेट, पुरानी टीवी के साथ रेडियो व टीवी के पुराने न्यूज़ एंकरों की तस्वीरें लगाए गए हैं। ঘোড়াপীর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি আমাদের এবার 27 বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এবার আপনারা নতুনত্ব কি করছেন? আমরা নতুনত্ব যেহেতু আকাশবাণী আমাদের থিম, তার সাথে দূরদর্শনটা আমরা তুলে ধরেছি। এবং আপনারা দেখছেন প্রায় 700-র মতো আমরা রেডিও এবং গামাফোনের ক্যাসেট এবং 20 ফিটের একটা গামাফোন তৈরি করেছি, সেটা বাইরে আপনারা দেখলেন। তার সাথে সাথে যেমন আপনার
অডিও ক্যাসেটও আছে, মানে পুরাতন জিনিসটা হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলো আমরা এবার তুলে ধরেছি, এই আর কি থিম। কতটা আকর্ষিত হবে প্যান্ডেল মনে করছেন? আমরা তো চাইছি দর্শক কীভাবে নেবে। কবে ওপেনিং আছে আপনার প্যান্ডেল? আমাদের ওপেনিং তৃতীয়াতে। मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। बताया गया है कि समय के साथ नगर कर्मियों की संख्या बढ़ी है। उन्नत प्रौद्योगिकी के चलते अधिकारियों और कर्मियों को नगर निगम के पहले भवन में काम करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए पिछले नगर बोर्ड ने इस असुविधा के बारे में सोचकर एक नए भवन का निर्माण का फैसला किया। राज्य सरकार की मंजूरी के साथ नए भवन का काम शुरू किया गया। आज मेयर गौतम देव ने इस भवन का उद्घाटन किया। আমাদের পুর নিগমের কাজকর্ম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা অসুবিধা হচ্ছিল যে আমাদের অনেক অফিসার্স তারা জয়েন করছেন, যেমন চিফ ইঞ্জিনিয়ার এসছেন, সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এসছেন এবং আরও 6-7 জন ইঞ্জিনিয়ার এসছেন। জল প্রকল্প একটা বড় প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি, এসটিপি আমরা কেএমডি এর সাথে করছি। তো আমাদের জায়গা খুব অপ্রতুল ছিল, সেই জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই বিল্ডিংয়ে আমরা আপাতত মহালয়ার আগে সিম্বলিকভাবে আমরা, এটা ঠিক অফিস উদ্বোধন নয়, আমরা অফিস উদ্বোধন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করব, দিদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যে তিনি যদি ভার্চুয়ালি করেন, অথবা ফিরহাদ হাকিম সাহেবকে বলবো যদি রাজ্যের ইউডিএমএ মিনিস্টার তিনি এসে আমাদের এই অফিসটা উদ্বোধন করেন। কিন্তু যেহেতু ঘরের খুব অভাব, আপাতত 4টে আমাদের রুম, এখনও দেখুন ফার্নিচার আমরা আনতে পারিনি, পুরোনো ফার্নিচার দিয়ে আপাতত চালাবো। আমাদের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ढाक बजाकर अर्जित धन से पूजा के बाद ढाकी नए कपड़े खरीदते हैं। इसीलिए इस बार पूजा से पहले ढाकियों को नए कपड़े दिए गए। महालय पर अलीपुरद्वार फालाकाटा मुख्य सड़क यातायात जंक्शन पर एक भव्य समारोह में फालाकाटा ब्लॉक के ढाकियों को नए कपड़े के स्मृति चिन्ह और मिठाइयाँ भेंट की गई। यह सम्मान पाकर ढाकी खुश हुए। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी ने उन्हें इस तरह का सम्मान नहीं दिया और पूजा से पहले लायंस क्लब द्वारा सम्मानित किए जाने पर वे काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিবারই পুজোর ঠিক মহলের দিন আমরা একটা অনুষ্ঠান করি, সেটা হচ্ছে আমরা যারা কোনোদিনও কোনো রকম সাহায্য এবং কোনো প্রাইজ কিছুই পায় না তাদের সম্বোধনা আমরা দিই। গত বছর দিয়েছিলাম মৃৎশিল্পীদের, এইবার আমরা ঢাকিদেরকে সম্বোধনা দিলাম এবং ঢাকিরা যাতে উৎসাহ পায় যে আমরা তো কোথাও সম্মান পাই না, আমরা লাঞ্চ করার পক্ষ থেকে আমাদের এদেরকে আমরা সম্মান দিয়ে আমরা জানাই যে পূজার আগে এরা কোনো রকম নতুন জামা কাপড় কিছু পরতে পারে না। আমরা পূজার পাঠ মুহূর্তে এদেরকে আমরা নতুন জামা দিয়ে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।